Hello everyone and welcome back to Kesh Gold and Diamond Life. আজকে আবার এসে গেছি নতুন কালেকশন দেখাতে। অ্যান্ড ইভেন কী হয়েছে, আজকে কালেকশনের আগে দেখানোর আগে কিন্তু একটা প্রশ্ন কিন্তু সবার আমার উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে আছে। কেন আমি আগের দিন আমি তখন প্রশ্নগুলো দেখে গেছিলাম, মানে আগের দিন মানে ফ্রাইডে লাইভে বা লাস্ট টিউসডে লাইভে, সেখানে প্রচুর কিন্তু প্রশ্ন এসেছে হচ্ছে আমাদের কুরিয়ার সার্ভিস নিয়ে। মানে কীরমভাবে অর্ডার মানে কীভাবে অর্ডার করবে, কীভাবে অর্ডারটা যাবে, কত কী চার্জেস পড়বে বা আরও বাকি ডিটেলস। সো কুরিয়ার চার্জেস মানে আমাদের কুরিয়ার যেটা আছে হচ্ছে প্রচণ্ড সিকিউরভাবে কিন্তু ওটা দেওয়া হয় কি যে তোমরা যেটা কিনছো সেইটার উপরে অ্যামাউন্টটার উপরে কিন্তু কুরিয়ার চার্জেসটা ডিপেন্ড করে। তোমরা যদি 1 লাখের মধ্যে যদি শপিং করো, মানে 0 to 1 লাখ, তাহলে তোমাদের কুরিয়ার সার্ভিসটা হবে হচ্ছে 500 রুপিস। অ্যান্ড যদি 1 লাখ থেকে যদি 2 লাখের মধ্যে শপিং হয় তাহলে কিন্তু কুরিয়ার চার্জেস হচ্ছে 1000 রুপিস। অ্যান্ড এছাড়া আরও অনেক রকমের আছে, নিয়ম আছে। অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমাদের কুরিয়ার সার্ভিসটা আছে। সো যারা যেখানে ইচ্ছা থাকো তোমরা কিন্তু ইন্ডিয়ার মধ্যে তোমরা অনায়াসে অর্ডার করতে পারো। অ্যান্ড এই প্রত্যেকটা কুরিয়ার সার্ভিসের পিছনে কিন্তু ইন্স্যুরেন্সও আছে। সো প্রচণ্ড সিকিউরলি সেফলি এটা কিন্তু তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে যেই জিনিসগুলো কিনছে। একদম কম ওয়েটের মধ্যে গিফটের জন্য কিছু দেখাচ্ছি। 2 গ্রামের চেন আছে, 2 গ্রামের চেন নেই, 1 গ্রামের চেন আছে। আর সেটা আছে হচ্ছে 3 গ্রাম, 4 গ্রামের, 5 গ্রামের মধ্যে চেন পেয়ে যাবে। সেগুলো আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি। সিওডি অ্যাভেলেবেল নেই, সিওডি গোল্ডের সিওডি হয় না। তুমি যদি গার্মেন্টস নিতে যাও তাহলে তো সিওডি পেয়ে যাবে। অ্যান্ড সেটা অবভিয়াসলি তোমরা জানো কীভাবে অর্ডার করবে সেটা। আর গোল্ডে কীভাবে অর্ডার করবে সেটা তোমাদের বলে দিচ্ছি। গোল্ডের অর্ডার করার জন্য হচ্ছে যেগুলো পছন্দ হচ্ছে সেগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টের পিন করা আছে। অ্যান্ড একটু পরে আমি তোমাদেরকে আবার দেখিয়ে দেবো। বেশি তোমার কানের প্রাইসটা বলো। ঠাকু তোমার কি হোম ডেলিভারি হয়? হ্যাঁ, হোম ডেলিভারি হয়। প্রাইস অফ দ্য শাড়ি বলে দিচ্ছি। সুই ধাগা ইয়াররিং দেখাবে ফার্স্ট, অ্যান্ড পলা রিং তারপরে সব করে দেখিয়ে দিচ্ছি। হাই সিস, কেমন আছো? ডেলিভারি কি হবে? হ্যাঁ, ডেলিভারি হবে। আজকে সোনার দাম কত আছে? আজকে সোনার প্রাইস হচ্ছে 4680, অনেকটাই কম আছে আজকে। সেটা হচ্ছে 22 ক্যারেটের গোল্ডের রেট হচ্ছে 4680। অ্যান্ড 18 হ্যাঁ, উইথ হলমার্ক অ্যান্ড HOID সব মিল 1,50,000 মধ্যে লহরি, 1,50,000 মধ্যে লহরি আরামসে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 25 গ্রামের মধ্যে লহরি হয়ে যাবে, আরামসে হয়ে যাবে। ডায়মন্ডের রিং দেখাও জেন্টস 15K মধ্যে, জেন্টস রিং 20-র মধ্যেই শুরু হয় আমাদের, কাইন্ড অফ লাইক 20 to 25-এর মধ্যে জেন্টস রিং, 20-র মধ্যে শুরু হয় জেন্টস রিং ডায়মন্ডে। আমি নতুন দিদি ভাই, হাই আসরাত আলী, হাই। খারু দেখাচ্ছি গো, বাচ্চাদের মঙ্গলসূত্র, বেবিদের মঙ্গলসূত্র আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। লো প্রাইসে কিছু নেকলেস চিক দেখাচ্ছি, সব কিছু দেখাচ্ছি। সো এক কাম করতে গিফট আইটেম দেখাচ্ছি। 1 গ্রাম চেন, 30K মধ্যে ইয়াররিংস আমি কোয়েশ্চেনগুলো আগে পড়ে নিই। আজ পলা দেখাবে প্লিজ? হ্যাঁ দেখাবো, পলা দেখাও বেবিদের। সো একটা কাজ করি, আমি নিজেরটা থেকে শুরু করি তাড়াতাড়ি করে, তারপর তোমাদের যা যা রিকোয়েস্ট আছে সেই অনুযায়ী আমি দেখতে শুরু করে দেবো। আমার আইপ্যাড লাইট ওয়েটে গ্লাস চুল দেখিয়ে দিচ্ছি। ক্যামেরা ঘুরিয়ে দাও। সো ফার্স্ট জিনিস সেটা দিয়ে আমি শুরু করবো হচ্ছে আমি যেটা পরে আছি। তো আমি যেটা পরে আছি সেটা হচ্ছে কি যে ফার্স্টে এই একটা জুই সেট পরে আছি, জুই ফুলের ফুল नेकलेस सेट। सो এটা হচ্ছে ফুল হারটা, বড় হারটা। सो फर्स्ट चीज़ जो मैं पहनी हुई हूँ वो उससे शुरू करती हूँ। ठीक है, जूही फूल का एक पूरा नेकलेस पहनी हुई हूँ यहाँ पे। सो ये रहा नेकलेस। एंड इसका जो वेट आ रहा है, ये जो माला का वेट आ रहा है, दैट इज़ 106 ग्राम्स इज़ द वेट ऑफ दिस माला, जूही माला।
So 106 ग्राम इज द वेट ऑफ दिस जुई माला एंड এটা एडजस्टेबल लाइक कोई भी वेट में हम लोग बना सकते हैं मीन्स এর থেকেও যদি হালকা চাই হালকার মধ্যে কত নেকলেস টাইপের অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক রকমের বানানো যেতে পারে যদি শুধু জুই ফুলের একটা নেকলেস পেন্ডেন্ট হয় যেটা আমরা আগেও দেখিয়েছি সেটা হলে হচ্ছে অলমোস্ট 25-30 গ্রামসের মধ্যে পড়বে জুই ফুলের এইটা যদি হয় এটা 70-60 গ্রামস থেকে কিন্তু নর্মাল জুই ফুলের মালা শুরু হয় এইটা হচ্ছে 106 গ্রামস সো 106 গ্রামস মানে অ্যাপ্রক্স যদি আমি ওয়েট বলি কাইন্ড অফ লাইক 6,14,15,000 কিন্তু এটা প্রাইস পড়বে এর সাথে ম্যাচিং করে কিন্তু একটা খুব সুন্দর জুই ফুলের কিন্তু একটা ইয়ারিং পরেছি এই ইয়ারিংটা দেখো পুরোটাই কিন্তু একটা ঝুমকোর মতন করা হয়েছে তারপরে কিন্তু নিচে এরকম ড্রপস আছে এই ইয়ারিংটার ওয়েট পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 32 গ্রামস হচ্ছে এটার ওয়েট আর এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে 1,85,000 হ্যাঁ খুব সুন্দর এই সাথে সাথে দেখো একটা ম্যাচিং করে আমি কিন্তু জুই ফুলের বালা পরেছি এইটা হচ্ছে বালাটা ম্যাচ পুরোটাই কিন্তু ফুলের ডিজাইনগুলো হচ্ছে সেম বালাটা দেখো অল ওভার কিন্তু এইভাবে ওয়ার্ক করা আছে অ্যান্ড এইটা কিন্তু খিল সিস্টেম বকুল ফুল জুই ফুল না আমি তুমি যা নাম বলবে সেটাই বকুল ফুল জুই ফুল ফুলের নেকলেস দেখাচ্ছি সো এইটা হচ্ছে এটার এক ফট বালা হচ্ছে 8 গ্রামস অ্যান্ড 48 গ্রামস মানে হচ্ছে এটার প্রাইস হবে হচ্ছে 2,80,000 হচ্ছে বালাটার প্রাইস নর্মালি আমাদের বালা শুরু হয় 39 গ্রামস 39 গ্রামস থেকেও শুরু হয় জুই বালা আমি সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিবে সেম দেখতে অল ওভার ওয়ার্ক করে বাট এটাতে একটু ডিফারেন্ট আছে প্রত্যেকটা একটু ডিফারেন্ট থাকে এটাতে যেমন হচ্ছে 39 গ্রামসের হচ্ছে এই ফ্লাওয়ার মোটিভ করা বালা এবার তোমরা গেস করে নাও জুই না বকুল তোমরা গেস করে নাও অ্যান্ড এর ওপরে দেখো এইভাবে কিন্তু মুখটা করা হয়েছে অ্যান্ড এটার ওয়েট হচ্ছে 39 গ্রামস তো 39 গ্রামস মানে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স এটার প্রাইস হবে হচ্ছে ওই কত হবে কত 2,40,000 অ্যাপ্রক্স 2,40,000 হচ্ছে এটার প্রাইস পড়ছে এছাড়া অনেকগুলো জিনিস পড়ে আছে সেগুলো আমি পরে বলবো কিন্তু আগে তোমরা যেগুলো দেখতে চাও সেইটা দেখাতে শুরু করি তো প্রথমেই যেটা দিয়ে শুরু করব আজকে আমি ভাবছি তোমাদেরকে কী দিয়ে শুরু করি বলো তো আজকে চিক দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ আমার এই নেকলেসটা আমার বলাই হয়নি এইটা হচ্ছে একটা খুব সুন্দর লাইট ওয়েট একটা চোকার পরেছি এটা হচ্ছে মাত্র 12 গ্রামসে কিন্তু এই চোকারটা পড়ছে মানে তোমরা যদি এরকম বড় একটা হার পরছো একটা গলার মধ্যে ছোট পরতে গেলে কিন্তু এরকম চোকার কিন্তু পরতেই পারো বাট সিম্পল যারা ইয়াং তারা শুধু যদি চোকারটা পরে সেটাও কিন্তু খুব ভালো লাগবে দেখতে এই চোকারটা হচ্ছে 12 গ্রামসে তো 12 গ্রামস মানে হচ্ছে এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 70,000-এর মতন কিন্তু এই চোকারটার প্রাইস পড়ছে লো প্রাইসে মান্তাসা দেখাবে আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে গ্লাস চুট দেখাবে লাইট ওয়েটের মধ্যে আর এটা কি লহরি দেখাবে আমাকে সো প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করবো সেটা হচ্ছে চিক দিয়ে শুরু করি দেখো ফার্স্ট চিক যেটা দেখাচ্ছি হচ্ছে এইটা নিচেরটা দেখাও ফোকাস করো যেখানে একটাতে আমাকে একটুখানি ম্যানিকুইনটা সামনে করে দাও এই দেখো এইটা হচ্ছে ফার্স্ট চিকটা যেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দিস ইজ 7 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু চিকটা পড়ছে অ্যান্ড তার সাথে কিন্তু এই ফলটা আছে এটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগে কিন্তু এই ফলটা অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 7 গ্রামস মানে হচ্ছে এটা প্রাইস পড়ছে 42,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে এই চিকটার এরপরে আরও একটা অপশন দেখাই আরও প্রচুর অপশানস আছে নর্মালি আমাদের চিক শুরু হয় হচ্ছে 5 গ্রাম 4-5 গ্রাম থেকে শুরু হয় এটা হচ্ছে 9 গ্রামসের কিন্তু আরেকটা চিক এটাতেও কিন্তু এই ড্রপসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর লাগে চিকের এই ডিজাইনটার সাথে সাথে এই ড্রপসগুলো থাকে এটাতে কিন্তু আরেকটু বড় বা সুন্দর দেখতে লাগে সো 9 গ্রামস মানে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে 52,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে তোমার পরা কঙ্কনের প্রাইসটা আমার পরা কঙ্কন আমি বলে দিচ্ছি আর কঙ্কনের অপশনও দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের নানা রকমের অপশন আছে হেভি চাইলে হেভি লাইট চাইলে লাইট সো এইটা হচ্ছে কঙ্কনটা
1 গ্রামের চেন দেখাবো আমি তোমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ নেই, এই দেখো এটা হচ্ছে কঙ্কনটা হচ্ছে আমার, এই কঙ্কনটা ওয়েট হবে হচ্ছে পার কঙ্কন হচ্ছে 26 গ্রামস হচ্ছে কঙ্কনটা ওয়েট করছে। 26 গ্রামস মনে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস হবে হচ্ছে 1,53,000 হচ্ছে এই কঙ্কনটা প্রাইস পড়ছে। অ্যান্ড এর সাথে সাথে তোমরা যদি বলো আমাদের কঙ্কন স্টার্টিং রেঞ্জটা তোমাদের দেখাই, আমাদের কঙ্কনের স্টার্টিং ওয়েটটা একটু দাও। 16 গ্রামস থেকে কিন্তু কঙ্কন স্টার্ট হয়। এইটা না, অন্য ডিজাইন দাও, ঠিক আছে দাও। দেখো আমি তোমাদের দেখে একই ডিজাইনের কতটা ওয়েটের তফাৎ হতে পারে। সো এইটাও দেখালাম হচ্ছে 24 গ্রামসের कंकन मीना छाड़ा। सो ये वाला जो कंकन दिखा रही हूँ दैट इज 26 ग्राम्स के अंदर कंकन। एंड ये वाला जो कंकन है दिस इज 16 ग्राम में एक कंकन आ रहा है एंड विद मीना। सो 16 ग्राम्स माने होते इधर प्राइस 96,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस कंकन। एंड एक सरप्राइज आप लोगों के लिए भी है, दैट इज हम लोग का सरप्राइज डिस्काउंट स्टार्ट हुआ है। हम लोग सरप्राइज डिस्काउंट शुरू हो दैट इज फ्लैट 20% मेकिंग चार्जर ऊपर किन्तु डिस्काउंट चलছে, সেটা কিন্তু 16th অফ জানুয়ারি অবধি কিন্তু চলবে। যে কোনো গোল্ডের উপরে বা ডায়মন্ডের উপরে মেকিং চার্জের উপরে কিন্তু ফ্ল্যাট 20% কিন্তু ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। অ্যান্ড এখন এবার বলতে শুরু করি, হ্যাঁ এটা অনলাইন অফলাইন দুটোতেই কিন্তু ডিসকাউন্টে পাবে। তো এইটা তো কঙ্কনের একটা এক্সাম্পল দিলাম কি আমাদের লাইট ওয়েট আর হেভির মধ্যে তফাতে। আরেকটা যেমন গ্লাস চूड़ को যদি কথা বলি, এই গ্লাস চूड़টা কিন্তু তোমরা দেখতে পারো। सो ये वाला ग्लास चूड़ आप लोग देख सकते हैं। सो ये यहाँ पे देखिए खूब बहुत सुंदर पीदर जैसे यहाँ पे काम किया हुआ है पूरा, ऑल ओवर वर्क देखिए ऐसे जा रहा है। ये आप लोग कोई भी साइज पे बना सकते हैं। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 65 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस कंकन। एंड ये कंकन 65 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स जो प्राइस आएंगे दैट इज 3,79,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस कंकन आ रहा है। एंड नॉर्मली हम लोग का कंकन शुरू होते हैं कत वेट थे 34 ग्राम से कंकन शुरू होते हैं। तो वो भी दिखा देती हूँ कैसे दिखते हैं। सॉरी ग्लास खाड़ू যে বলার কথা সেটা বুঝে গেছে, আমি ভুল বললাম। সো এই গ্লাস চুর কিন্তু আমাদের শুরু হয় হচ্ছে 34 গ্রামস থেকে। এইটা ছিল হচ্ছে 65 গ্রামস যেটা আমি পড়েছি। সো এটার প্রাইস হচ্ছে সামথিং 3,80,000 মতন কিন্তু এটার প্রাইস হচ্ছে। অ্যান্ড এবার তোমাদের যদি দেখি লাইটের ওয়েটের মধ্যে এইটা কিন্তু তোমরা দেখতে পারো, এইটাও যেমন 41 গ্রামসের মধ্যে আছে। यही देखो यही भावे किंतु फुल कास्टा जाच्छे। सो इसका काम देख सकते हैं, ग्लास ट्यूब का पूरा ऐसे काम जा रहा है ऑल ओवर। सो ये 41 ग्राम्स के अंदर आ रहे हैं। सो 41 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस होने वाला है दैट इज 2,42,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ক্যাশ অন ডেলিভারি না গো হয় না ক্যাশ অন ডেলিভারি। তোমার ইয়ারিংটা একটু দেখাবে? এই যে আমার ইয়ারিংসটা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে ইয়ারিংসটা। इयरिंग्स का वेट जो आ रहा है दैट इज 31 ग्राम इज द वेट ऑफ दिस इयरिंग। सो 31 मतलब ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस आने वाला है लाइक 1,85,000 इज द प्राइस ऑफ दिस इयरिंग। एंड ये छोड़ के भी आप लोगों को कुछ रिंग्स दिखाती हूँ जैसे मैं जो पहनी हुई हूँ। सो फर्स्ट इज दिस शंको शेप रिंग। सो शंको शेप ये रिंग में देखिए 3 ग्राम गोल्ड यूज़ किया हुआ है। सो 3 ग्राम गोल्ड मतलब इसका जो अप्रॉक्स प्राइस आने वाला है दैट इज़ 18,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस रिंग। एंड ये छोड़ के देखिए एक और रिंग यहाँ पे पहनी हुई हूँ, दिस इज़ अ बोट रिंग। एंड ये भी ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम्स का गोल्ड यूज़ हुआ है। सो दैट इज़ 20,000 इसका प्राइस आ रही है ये रिंग का। ये छाड़ा आरेकटा कैटरपिलर रिंग আছে। এইটার ওয়েট হচ্ছে তোমার কাইন্ড অফ লাইক 10 গ্রামসের মধ্যে, কারণ এটা অনেকটা বড় সাইজে। অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 61,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস রিং।
সো যেগুলো তোমাদের পছন্দ হচ্ছে সেইগুলো কিন্তু তোমাদের অর্ডার করবে কী করে সেটা যদি ভাবছো, সেগুলো তোমাদের পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টে ওখানে পিন করা আছে, নাহলে একবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ফুলকানটা দেখি না, ফুলকান অনেকদিন দেখানো হয়। हाँ फुल कान আমি দেখাচ্ছি সবাইকে। हिंदी में बोलिए, हिंदी में मैं सब लैंग्वेज में बात करने का कोशिश कर रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। सो दिस इज़ आवर व्हाट्सअप नंबर, जो जिन लोगों को ऑर्डर करना है, जो जो पसंद आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके ये व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिए। ओके अभी जो दिखाऊंगी दैट इज़ फुल कान। तो फुल कान में बहुत दिनों से मैंने नहीं दिखाया, आप लोग डिज़ाइन पूछ रहे थे कि नया क्या डिज़ाइन आया है फुल कान का। सो ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। ये देखिए फिश जैसे मोटिव, ऑलमोस्ट फिश जैसे मोटिव का ये डिज़ाइन आ रहा है फुल कान का। একটা পেন্ডেন্ট দাও এটাতে। सो दिस इज़ अ फुल कान, एंड नॉर्मली फुल कान हम लोग का ये जो शुरू हुआ है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 16 ग्राम का फुल कान आएंगे। सो 16 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस है इस 96,000 इज़ द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस फुल कान। सो इसके एक और ऑप्शन दिखा सकती हूँ, दिस इज़ अनदर ऑप्शन। ये दिस इज़ ऑलमोस्ट 24 ग्राम्स का। 24 ग्राम्स मतलब इसका नियर अबाउट जो इसका प्राइस आने वाला है दैट इज़ 1,40,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। কি দেখতে চাইছো বলো তো একটু, তোমার শপটা কোথায়? আমার শপ হচ্ছে কালীঘাটে, আমার শপ হচ্ছে কালীঘাটে, কালীঘাট ঠিক ট্রাম ডিপোর অপোজিটে হচ্ছে কেয়ারশেড এক্সক্লুসিভের শোরুম। এটার অ্যাড্রেস হচ্ছে 116A SP मुखर्जी रोड, कोलकाता 26। सो फुल कान का जैसे दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, मेरे को और ऑप्शन दिखाने वाली हूँ दैट इज़ 1 ग्राम का पूरा ब्राइडल सेट। नॉर्मल 1 ग्राम का एक चीज़ होता है ना, सो 1 ग्राम सब चीज़ 1 ग्राम का है। सो वैसे एक पूरा सेट दिखाने वाली हूँ, जैसे शाका हो सकते 1 ग्राम के अंदर, पॉला हो सकते 1 ग्राम के अंदर, चेन हो सकते हैं, पेंडेंट हो सकते हैं, रिंग हो सकते हैं, ईयरिंग हो सकता है। सो ये सब कुछ 1 ग्राम का कैसे दिखेंगे अगर पूरा सेट बनाया जाए तो वो दिखाने वाली हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को जो दिखाती हूँ थोड़ा शाका पॉला का डिज़ाइन दिखा देती हूँ। शाका पॉला के डिज़ाइन में जैसे आप लोग ये वाले देख सकते हैं पहले, जैसे चैनल शाका में ये देखिए डबल चैनल में ये एक ऑप्शन दिखा रही हूँ आप लोगों को। नॉर्मली चैनल शाका का डिज़ाइन हम लोग का वेट शुरू होते जो दैट इज़ लाइक 5 ग्राम 6 ग्राम वेट होते हैं चैनल शाका का डबल चैनल में। सो इसका जो नियर अबाउट अप्रॉक्स जो प्राइस होने वाला है दैट इज़ 30,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। তোমার রিংটা দেখাও না, দেখাচ্ছি গো। তোমার চোকারটার প্রাইস কত আমি বলছি, সব কটা বলছি। सो दिस इज़ द शाका। सो इसका 5 ग्राम्स अप्रॉक्स, 5 ग्राम 5.5 ग्राम ऐसे वेट आ रहे एंड 30,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। इसके साथ पॉला दिखाती हूँ, ये जैसे फिश मोटिव का पॉला है, देखिए पूरा डिज़ाइन जा रहा है ऐसे। एंड इसमें जो गोल्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ अप्रॉक्स इज ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स गोल्ड यूज़ हुआ है। सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 30,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस पॉला। एंड आज का जो गोल्ड रेट है दैट इज़ 4680 इज़ द गोल्ड रेट टुडे। सो 4680 22 कैरेट का गोल्ड रेट है। एंड हम लोग का सब चीज़ में हॉलमार्क एंड एज वेल एज HUID कोड रहता है। सो वो कैसे दिखते हैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला एक पॉला दिखानी, एक और पॉला डिज़ाइन का डबल चैनल का पॉला है। सो दिस इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट 5.5 ग्राम 6 ग्राम के अंदर आ रहा है। सो 30-35,000 के अंदर इसका प्राइस आने वाला है। सो इसका जैसे हॉलमार्क आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हॉलमार्क दिया हुआ है। একটু বড় কিছু খুঁজবো, একটু জুম করো না, হবে না।
सो यहाँ पे देख सकते हैं हॉलमार्क है एज वेल एज HUID कोड किया हुआ है, 6 डिजिट कोड है। 6 डिजिट कोड इज़ काइंड ऑफ लाइक ये जो 6 डिजिट कोड है पोर्टल में जाके अगर सर्च करेंगे तो फुल गोल्ड ये ज्वेलरी के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे, कितना वेट है, कितना प्योरिटी है, कैसे दिखते हैं, सेलर कौन है, बायर कौन है, फुल डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे एक और पीकॉक मोटिव का आपका चैनल शाखा में ये वाला अब डिज़ाइन पॉला में ये वाला डिज़ाइन देख सकते हैं। কি কোয়েশ্চেন করছে একটুখানি আমাকে দেখাবেন, চোকার দেখাবো। শাখা ভেরি নাইস। এই যে এইটা হচ্ছে ডিজাइन পিকক पूरा मीना किया हुआ है यहाँ पे, कैटरपिलर ग्रीन सब रेखेছি। सो इसका भी जो वेट हो रहा है दैट इज 13 ग्राम्स इज द वेट ऑफ द गोल्ड यूज्ड हियर। सो 13 গ্রাম এখানে গোল্ড ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড এইটারও কিন্তু অ্যাপ্রক্স প্রাইস কত হচ্ছে, এটা প্রাইস কত হচ্ছে 13 গ্রামস গোল্ড আছে 78,000 ইজ দ্য প্রাইস কলাটার। ওকে, এরপরে কিছু একটা দেখায় সেটা হচ্ছে সব কিছু 1 গ্রামের মধ্যে, মানে 1 গ্রাম। सो इसके बाद जो दिखाने वाली हूँ कि सब चीज़ 1 ग्राम में। सो ये देखिए जैसे ये फुल सेट हो गया, जैसे 1 ग्राम का पहले चेन से शुरू करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे 1 ग्राम का चेन दिखाइए, चेन दिखाइए। दिस इज़ 1 ग्राम चेन और इसका जो लेंथ होने वाले 1 ग्राम का चेन इज़ 18 इंचेस इज़ द लेंथ অফ দিস চেন। এটা হচ্ছে 1 গ্রামের চেন, এটার লেন্থ হবে হচ্ছে 18 ইঞ্চেস অ্যান্ড এই চেনটার প্রাইস হবে হচ্ছে 6,000 इज़ द प्राइस ऑफ दिस चेन एंड ये 18 कैरेट में होने वाला है। ये चेन 18 कैरेट में होने वाला है एंड 6,000 इज़ द प्राइस। অ্যান্ড এর সাথে সাথে যেটা পাচ্ছ মানে এরম पेंडेंट নিতে পারো সেটাও হচ্ছে ऑलमोस्ट 1 ग्राम है। सो इसके साथ साथ ये ऐसे पेंडेंट ले सकते हो, वो भी देखिए 1 ग्राम के अंदर एंड इसका भी जो ऐसे प्राइस आने वाले 6,500 ऐसे प्राइस आने वाले इसका भी। एंड ये वाला 22 कैरेट हॉलमार्क 22 कैरेट गोल्ड यूज हुआ है। सो ये छोड़ के जैसे ये हो गया 1 ग्राम का चेन, 1 ग्राम का लॉकेट, 1 ग्राम का ইয়ারিং, আমি খুলবো কি করে সেটাও বুঝতে পারছি। এই যে सो दिस इज़ ऑल्सो 1 ग्राम। सो इसका भी जो प्राइस होने वाला है दैट इज 6,500 अप्रॉक्स प्राइस एंड ये भी 22 कैरेट में हो रहे। सो दिस इज द डिज़ाइन ऑफ वन ऑफ द पिसेस। এটা দেখো 1 গ্রামের মধ্যে কিন্তু ইয়ারিংটা পাচ্ছেন। এটা তো হলো এবার 1 গ্রামের চেন হলো, 1 গ্রামের পেন্ডেন্ট হলো, 1 গ্রামের ইয়ারিং হলো, 1 গ্রামের হচ্ছে আংটি। दिस इज 1 ग्राम के अंदर देखिए ये ऐसे रिंग्स मिल सकते। डेली वेयर के लिए भी ये रिंग्स बहुत सुंदर है। सो 1 ग्राम मतलब इसका भी जो प्राइस आ रहा है दैट इज 6,000 to 6,500 ऐसे आसपास का अप्रॉक्स प्राइस आएंगे। एंड इसके बाद देखिए 1 ग्राम का शाखा दिखाती हूँ। दिस इज 1 ग्राम के अंदर शाखा है, पेयर शाखा 1 ग्राम के अंदर। ये দেখুন এইভাবে কিন্তু ফুল ডিজাইনটা যাচ্ছে। दिस इज 1 ग्राम के अंदर ये शाखा आ रहा है। सो 1 ग्राम मतलब इसका प्राइस भी आ रहा है ऑलमोस्ट 6,500 7,000 के अंदर इसका प्राइस है। एंड ये देखिए 1 ग्राम के अंदर पूरा चैनल पॉला। सो दिस इज ऑल्सो चैनल पॉलर पूरा 1 ग्राम के अंदर 1 ग्राम गोल्ड यूज हुआ है यहाँ पे। ये इसका एक फनी चीज़ बता रही हूँ, एक चैनल पॉलर एक दिखाओ ना। ये जैसे यहाँ पे 1 ग्राम यूज हुआ है, ये देखिए कितना मोटा है, मेरा फिंगर्स से आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड है पेयर में, मैं बता रही हूँ। सो इसका जो प्राइस आएंगे 6,500 6,500 इज द प्राइस। एरम दाओ शुरूर मध्य चैनल दाओ एंड अगर इसका रियल थोड़ा हेवी वाला भी चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। ওই তো ওইদিকে একটা দেখতে পাচ্ছি পলা পলা পরেরটাতে না, এইটা না, नॉर्मल चैनल पॉला আমাকে দাও। सो अगर नॉर्मल चैनल पॉला से अभी कंपेयर करेंगे लुक वाइज किसी को समझ में नहीं आएंगे कि दिस इज 1 ग्राम एंड ये ज़्यादा ग्राम का है। जैसे ये देखिए ये भी चैनल पॉला है हम लोग का यहाँ का, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 ग्राम गोल्ड यूज़ हुआ है। जो मैं ये हाथ में मैं दिखा रही हूँ, ये हाथ में देखिए 3.5 ग्राम गोल्ड यूज़ हुआ है। सो इसका जो प्राइस आएंगे 3.5 ग्राम मतलब इसका जो प्राइस आ रहा है ऑलमोस्ट 17,000 इसका अप्रॉक्स प्राइस आने वाले ये पॉला का।
एंड अगर पास में अगर ये भी रख देंगे ना, किसी को समझ में नहीं आएंगे यहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड यूज हुआ है, से 1 ग्राम से भी कम गोल्ड यूज हुआ है, दैट इज 850 मिलीज यहाँ पे यूज हुआ है. सो इसका प्राइस आ रहा है 6000 इज द प्राइस ऑफ दिस वन. विदिन 40,000. सो अगर देखेंगे तो फुल अगर कलेक्शन देख रहे तो पॉला, शाका, रिंग, ईयरिंग, चेन एंड लॉकेट सब 1 ग्राम के अंदर आप लोगों को दिखा रही हूँ. सो एक बार फिर से मैं चेन का दिखा देती हूँ. सो दिस इज द चेन. ভালোভাবে চেইনটা দেখাও, আর চেইনটা সামনেই রাখো. চেনের প্রাইস সবকটা 1 গ্রামের নোয়া. 1 গ্রামের নোয়া কি করা হবে, নোয়াটা একটুখানি কভার করতে তো লাগে. পলাটা রেড তো, হ্যাঁ 1 গ্রামের পলাটা রেড কালার, এই যে রেড কালার. আর 1 গ্রামের চেনের প্রাইস হচ্ছে 6000. কালীঘাটের শোরুমে আসলে দেখা যাবে. আমাদের পলাগুলো কত? 2 গ্রাম. পলাটা আমি 2 গ্রাম করে দিলাম. এটাও 1 গ্রামের মধ্যে তোমাদের আনার চেষ্টা করবো. বাট দিস ओके, এটা যেমন দেখো চ্যানেল পলা. सो दिस इज चैनल नोवा एंड इसका जो वेट है दैट इज 2 ग्राम्स. 2 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस है 10 to 12,000 इसका जो प्राइस आने वाले. ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. ये हॉलमार्क किया हुआ, हर एक ज्वेलरी में हम लोग को हॉलमार्क रहते हैं एज वेल एज HUID कोड रहता है. ओके ये देखिए यहाँ पे ही दिया हुआ है. পয়সা বোঝা যাবে এটা এখানে ক্যামেরাতে. সো মাই শপ ইজ এট কালীঘাট কলকাতা. सो द एड्रेस इज 116A SP मुखर्जी रोड कोलकाता 26. आप किसी से भी पूछ लीजिए केयर शेड एक्सक्लूसिव और सर्च कर लीजिए कहाँ पे केयर शेड एक्सक्लूसिव, दिखा देंगे. उसके 3rd फ्लोर में हम लोग का गोल्ड डिपार्टमेंट है. ওকে রিং দেখাও, হয়ে গেছে. নোয়া দেখাও, একটা নোয়া হয়েছে, আমাকে একটুখানি অন্য নোয়াগুলো দেখাবে. এবার আমাকে দেবে একটু মান্তাসা দাও, মান্তাসা দাও, মান্তাসা দাও. হ্যাঁ একটু ভারী গয়নাগুলো দাও. সব 1 গ্রাম দেখালে হবে না, যাদের ভারী গয়না নেওয়ার ইচ্ছা আছে তারা চলে যাবে. सो ये देखिए ये वाला जैसे मानताशा आप लोग देख सकते हैं. दिस इज 11 ग्राम्स के अंदर ये मानताशा आ रहा है. ये साइड का देखिए काम ऐसे देख सकते हैं, साइड में ऐसे ये काम जा रहा है. एंड दिस इज 11 ग्राम्स. सो 11 ग्राम्स मतलब इसका जो अप्रॉक्स प्राइस इज 62,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस, अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा. एंड हम लोग व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग देख सकते हैं. हम लोग का व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, कमेंट के वहाँ पिन किया हुआ है. नहीं तो एक बार दिखा देती. दिस इज आवर व्हाट्सअप नंबर. जो इंक्वायरी है, अगर आप लोगों को और भी बहुत सारे कलेक्शन देखना है तो व्हाट्सअप नंबर में कॉन्टेक्ट कीजिए. एंड हम लोग ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी होते हैं. किसी को अगर ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करना है वो भी अवेलेबल है हम लोग को शॉप में. দিদি প্রাইসটা বলো না সঙ্গে. আমি বলছি তো সবকটার প্রাইসই বলছি. প্রাইসটা ক্যালকুলেট করতেও তো একটু সময় লাগে. আমাকে 1 মিনিট দেবে না? এটা অরিজিনাল গোল্ড. তোমাকে হলমার্ক দেখাচ্ছি, HUID কোড দেখাচ্ছি, তারপর যদি বিশ্বাস না করো আমি আর কি বলবো. তাহলে গভর্নমেন্টকে ডাউট করতে হবে. এবার ওদের আমাকে এমনি এমনি আমাকে হলমার্ক আর HUID কোড দিয়ে দিচ্ছে. তাহলে একটু দামটা বেশি বেশি করে বল. না না ওয়েটটা বেশি বেশি করে বলবো আর প্লাস দামটাও. এই তো দামটা এইখানে দিয়ে এক্ষুনি দেখালাম. সো এটা হচ্ছে আরেকটা মান্তাসা দেখাই তোমাদেরকে. सो दिस इज अनदर मानताशा. सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 18 ग्राम्स. सो 18 ग्राम्स मतलब इसका अप्रॉक्स प्राइस इज 1,04,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस. তাহলে এটা ভুল. 1,04,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस मानताशा. एंड यहाँ पे भी साइड का चेन देख सकते हैं, एडजस्टेबल है. COD अवेलेबल नहीं है. हम लोग का पेड डिलीवरी है. अगर पहले पे करने वाले उसके बाद हम लोग कुरियर कर देंगे. जैसे मैं पहले ही आज बता रही थी हम लोगों का पेड डिलीवरी कितना सिक्योर है कि हम लोग एंड कितना चार्जेस है उसका भी बारे में मैंने आप लोगों को बताया. दैट इज अगर 0 to
0 to 1 लाख के अंदर अगर आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका शिपिंग चार्जेस होंगे 500 रुपीज़, और अगर 1 लाख से 2 लाख तक ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका शिपिंग चार्जेस होने वाले हैं 1000 रुपीज़। और अगर उससे भी ज़्यादा ऑर्डर करें तो हम लोग को व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे फुल डिटेल्स मिल जाएंगे कितना चार्जेस हो रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा इंक्वायरीज है वो भी व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कर लीजिए। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी होते हैं हम लोगों का। सो मेंस चेन का कुछ ऑप्शन दिखा रही हूँ, जैसे ये देखिए मेंस चेन में ओ আমার आगे এটা दिखिए दी। सो बहुत लोग मेरे चोकर के बारे में पूछे तो दिस इज द चोकर, গর্জিয়াস ইয়ারিংস দেখাচ্ছি, ঝুমকা দেবে তার মধ্যে। সো দিস ইজ द चोकर, ये 12 গ্রামস का चोकर है एक्चुअली। सो 12 গ্রামস মানে এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস 96 না সরি আমি কি বলছি 12 গ্রামস মানে হচ্ছে কত 72,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस चोकर। एंड उसके साथ देखिए एक जुई माला पहनी हुई हूँ। सो ये जुई बोल सकते हैं, बकुल फुल बोल सकते हैं, कोई फ्लावर मोटिव किया एक माला पहनी हुई हूँ। लोगों का क्वेश्चन होता है जुई कुंडा बकुल। सो एक फुल फ्लावर मोटिव का ये जो माला है दिस इज 106 ग्राम्स का ये माला है। सो 106 ग्राम्स मतलब होती कि लाइक ऑलमोस्ट 6,14,000 इज अप्रॉक्स प्राइस है। ये माला अगर आप लोगों को लाइट वेट पे भी बनाना है सो लाइट वेट पे भी बना सकते हैं, जैसे कि ये बन सकते हैं ऑलमोस्ट 50 to 60 ग्राम्स के अंदर भी माला बन सकते हैं। दैट इज इससे थोड़ा लेंथ कम होगा, इससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बट मिल जाएंगे। फ्लावर्स छोटे हो जाएंगे, नहीं तो हाफ फ्लावर रहेंगे, हाफ स्ट्रेट लाइन, और डिज़ाइन थोड़ा चेंज होता है। एंड अगर आप लोगों को नेकलेस जैसे पहनना है तो वो भी 25 ग्राम्स के अंदर ये जुई फूल का फ्लावर मोटिव का माला हो जाएंगे। सो इसके साथ मैचिंग करके इयरिंग्स एक्स्ट्रा साथ 1 ग्राम। सो दिस इज द इयरिंग, यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा फ्लावर मोटिव किया हुआ है, उसके बाद झुमका एंड उसके बाद नीचे ये ड्रॉप्स है। सो इसका जो वेट आ रहा है दैट इज 31 ग्राम इज द वेट ऑफ दिस इयरिंग। 31 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस है दैट इज 1,85,000 इज द प्राइस। उसके साथ मैचिंग फ्लावर मोटिव का बैंगल। লহরিটা আনবে ওই বড় অনেকগুলো লেয়ারে। सो दिस इज 48 ग्राम्स का ये बैंगल है। सो दैट इज 48 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस आ रहा है 2,80,000 इज द प्राइस। ऐसे ही फ्लावर मोटिव का एक और बैंगल आज ही मैंने दिखाया है दैट वुड बी 39 ग्राम्स का एक बैंगल। ওটা আবার দেখিয়ে দাও। सो 30 जैसे ये देखिए ये वाला आ रहा है 39 ग्राम्स में ये वाला माला आ रहा है। सो 39 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस होने वाला है कत 39। सो यहाँ पे देखिए ऐसे मुख में डिज़ाइन किया हुआ है, ओपन एप्पल है एंड इसका प्राइस इज 2,34,000 इज द प्राइस ऑफ दिस बाला। एंड दिस इज 48 ग्राम्स का ये बाला आ रहा है मैं जो पहनी हुई हूँ हाथ में। एंड इसका प्राइस आ रहा है ये 48 ग्राम्स का है। एंड ये हाथ में देखिए खारू কঙ্কন সরি আমি আজ পুরো কনফিউজ, প্রত্যেক দিনই থাকি আমি জুয়েলারির নামগুলোকে নিয়ে। সো দিস ইজ কঙ্কন, কোন সাত হয়ে গেছে তারপরে। सो ये देखिए ये कॉन्कोन आ रहा है 24 ग्राम्स में। सो दिस इज अप्रॉक्स प्राइस जो है 26 ग्राम्स, अप्रॉक्स प्राइस इज 1,53,000। एंड ये जो ग्लास शूट पहनी हुई हूँ दिस इज 65 ग्राम्स का ये ग्लास शूट है। एंड इसका प्राइस आ रहे 3,79,000। जैसे मैंने आज ग्लास शूट भी दिखाया, जैसे आप लोगों को 34 ग्राम से ग्लास शूट होता है, 40 ग्राम्स का ग्लास शूट दिखाया, 2 ऑप्शन दिखाए थे। सो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मेंस चेन के अंदर आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिखाती हूँ अभी। जैसे ये वाला चेन देख सकते 13 ग्राम्स के अंदर ये मेंस चेन आ रहा है। 13 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आएंगे कत হচ্ছে 13 78,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। उसके बाद देखिए ये वाला जैसे 9 ग्राम्स के अंदर 10 ग्राम्स के अंदर अगर किसी को चाहिए 9-10 ग्राम्स में ये वाला देख सकते हैं आप लोग। ये मेंस चेन का बात कर रही हूँ। सो जैसे इसका जो प्राइस आएंगे 9 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 52,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस।
আবার অনেক রকমের নানা রকমের কিন্তু এখানে আছে। আমাকে একটুখানি লহরি দাও, একটু নেকলেস দাও, আমাকে অনেক একটুখানি ভারী নেকলেসগুলো দাও। আরে 1 গ্রামে দিন 22 ক্যারেট হলমার্ক আছে। 1 গ্রামে পলাটা কি সব সাইজ হবে? 1 গ্রামে পলা কাইন্ড অফ লাইক সব সাইজে মানিয়ে দিতে পারবো। আমাদের যেটা অ্যাভেলেবেল আছে 2.4 2.6 অ্যাভেলেবেল আছে। এটাকে বড় সাইজ বা ছোটো সাইজ হয় তাহলে আমরা ওরকম সাইজে মানিয়ে দিতে পারবো। ওকে, এইটা তোমাদেরকে একটা দেখাই, এই নেকলেসটা, এটা খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু নেকলেসটা। এটা হচ্ছে चांदमाला, আগেকার দিনকার चांदमाला नेकलेस है। सो ये पहले ज़माने में ये जो चांदमाला नेकलेस होते हैं ना, उसका पैटर्न में पूरा बना हुआ है। सो दिस वन इज़ पूरा चांदमाला जो नेकलेस है, 31 ग्राम्स के अंदर ये चांदमाला नेकलेस आ रहे हैं। सो 31 ग्राम्स के अगर ये चांदमाला नेकलेस हुआ, इसका प्राइस अप्रॉक्स जो आएंगे दैट इज़ 1,86,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ठीक है जी। सो यहाँ पे देखिए हर एक ऐसे ये वाला जैसे मोटिव किया हुआ है, यहाँ पे फिर चेन है, 3 चेन, फिर से मोटिव आ रहे, फिर चेन आ रहे, फिर मोटिव आ रहे, एंड शुधु एक সব কটা হলমার্ক আছে আমাদের প্রত্যেকটা ज्वेलरीज। जिन लोगों को डाउट हो रहे हम लोग को हॉलमार्क है या नहीं, सब ज्वेलरीज में हम लोग को हॉलमार्क है। सब ज्वेलरीज का अगर हॉलमार्क दिखाने चाहते हो अगर दिखाऊंगी तो टाइम वहाँ पे ही चले जाएंगे, आप लोगों को कलेक्शन कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। सो हॉलमार्क एज वेल एज HUID কোড किया हुआ है। सो আমাকে এবার হলমার্কগুলো প্রত্যেকটা খুঁজে খুঁজে দাও তো কোথায় আছে। তোমার আমি এবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে এবার বসবো তোমাদের সাথে, তোমাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিস আমি যেগুলো চোখে পড়ছে আমি তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। বাট আমাদের সব কটা জিনিস হলমার্ক আছে, কেনার সময় তোমাদের হলমার্কগুলো সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। ओके, काशूमाला दिखाती हूँ। एक काशूमाला इज गिनी नेकलेस। सो दिस इज काशूमाला। ये देखिए ये फुल नेकलेस जो आ रहा है काशू गिनी का, छोटे छोटे गिनी यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। फुल लक्ष्मी जी का मोटिफ है पूरा। अरे गिनी नेकलेस तो देवे तो। एंड दिस इज 31 ग्राम्स का ये काशूमाला। ऐसे मैचिंग इयरिंग्स दाओ। सो 31 ग्राम्स मतलब इसका जो अप्रॉक्स प्राइस इज़ 1,86,000 इज अप्रॉक्स प्राइस ये इसका। एंड ये भी देखिए इसका लेंथ अगर देखना चाहते तो सेम लेंथ आएंगे, नहीं काइंड ऑफ लाइक दिस इज द लेंथ। सो दिस इज द काशूमाला। কি লিখছে একটু বলো আমাকে। 2 গ্রামের শাঁখা বাঁধানো হবে? হ্যাঁ হয়ে যাবে। তোমার গলাটার প্রাইস বলো। 3 গ্রামসের চোকার হবে, 3 গ্রামসের চিক হবে। বাট এখন চিক 3 গ্রামে আউট অফ স্টক আছে, বাট যখন স্টক আসবে তখন আমি তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারবো। নর্মালি চিক এখন যেটা অ্যাভেলেবেল আছে 5 গ্রাম না 6 গ্রাম থেকে অ্যাভেলেবেল আছে না 5.5 গ্রাম থেকে অ্যাভেলেবেল আছে, সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারবো। লহরির মধ্যে যারা পোল ছিল, সো ইউ ক্যান চেক দিস লহরি। सो दिस इज अनदर 3 लेयर लॉरी, एक साइड में मोटिव किया हुआ है। सो ये वाला लॉरी देख सकते हो, दिस इज ऑलमोस्ट 29 ग्राम्स का है। 29 मतलब 1,73,000 इस अप्रॉक्स प्राइस आएंगे। सो यहाँ पे देखिए ये ब्रोच हो गया, उसके बाद लॉरी का पूरा डिज़ाइन, हर लॉरी के नीचे एक फ्लावर मोटिव किया हुआ है। सो दिस इज 29 ग्राम्स के अंदर ये लॉरी आ रहा है। उसके बाद अगर छोटा साइज का किसी को लॉरी चाहिए तो ये वाला लॉरी देख सकते हैं। दिस इज 25 ग्राम्स। नॉर्मली लॉरी हम लोग का जो शुरू होते हैं 16 ग्राम से लॉरी शुरू होता है। 16 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख, अप्रॉक्स 1 लाख उसका प्राइस आने वाला है। सो दिस इज 25 ग्राम्स का लॉरी, डबल फ्लावर मोटिव किया हुआ है दोनों साइड में। फिर 4 लेयर का ऐसे लॉरी आ रहे, फिर हर एक लेयर में के नीचे से फ्लावर मोटिव किया हुआ है। सो 25 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस जो आएंगे 1,44,000 इज अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस लॉरी। तो
তোমার হাতের গ্লাস চুলটা সেকেন্ড স্টার কালেকশন স্টার্টসের জন্য যদি চাও সেটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করো, সেখানে প্রচুর স্টার্টসের কালেকশনগুলো ছোটো ছোটো জিনিস তো এরকম লাইফের মধ্যে অত ভালোভাবে দেখানো যায় না, তার জন্য আমি দেখাচ্ছি না, বাট তুমি যদি হোয়াটসঅ্যাপ করো সেখানে দেখিয়ে দাও, প্রচুর অপশনস আছে। सो दिस इज़ अनदर गिनी हार। देखिए यहाँ पे जैसे क्वीन का मोटिव किया हुआ गिनी हार है। दो ऑप्शन है, लक्ष्मी जी का है मोटिव किया हुआ ये गिनी हार में। एंड ये नॉर्मली गिनी हार हम लोग को शुरू होते हैं 11 to 12 ग्राम से गिनी हार शुरू होते हैं, दैट इज 22 इंचेस का लेंथ होंगे। तो 11 ग्राम्स मतलब उसका प्राइस इज 62,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। दिस वन इज कमिंग एट 15 ग्राम्स, सो 15 ग्राम्स का प्राइस होने वाला है 86,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। एंड एक छाड़ा आरेकटा देखाई, शेपटा डिफरेंट। सो दिस इज अनदर गिनी हार, बट इसका शेप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, राउंड शेप नहीं है, थोड़ा ओवल शेप में आ रहा है। दिस इज ऑलमोस्ट 24 इंचेस। যেগুলো হয়ে যাচ্ছে একটুখানি ফাঁকা করে দাও না। 16 গ্রামসের লহরি প্লিজ, 16 গ্রামসের লহরিটা একটুখানি দেখালে ভালো হয়। আমাকে একটুখানি হ্যাঁ সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলে একটু নেকলেসগুলো দেখিয়ে দিই। সো সাউথ স্টাইলের নেকলেস যেমন এইটা দেখো তো, এটা কত ওয়েট তোমরা গেস করতে হবে, এটা কত वेट होते पारे সেটা একটু गेस करो तो তোমরা। सो इसका क्या वेट हो सकता है ये नेकलेस का, वो गेस कीजिए। पूरा साउथ इंडियन स्टाइल का नेकलेस आ रहा है। सो यहाँ पे देखिए ऑल ओवर ऐसे मोटिव किया हुआ है, नीचे में ऐसे ब्रॉड पेंडेंट जो है। কেউ গেস করতে পারছে? और बेबी बैंगल्स हो जाए, बेबी बैंगल्स मिल जाएंगे आप लोगों को। बेबी बैंगल्स के लिए भी आप लोगों को व्हाट्सअप करना पड़ेगा। सो ये वाला जो नेकलेस है दिस इज 20 ग्राम्स के अंदर। देखिए ये साउथ इंडियन स्टाइल का ये नेकलेस आ रहा है। सो दिस 12 ग्राम्स ना गया तो कम ना, 20 ग्राम्स एटा। सो 20 ग्राम्स माने एटा अप्रॉक्स प्राइस इज 1,15,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस नेकलेस, साउथ इंडियन नेकलेस। एंड एरम साउथ इंडियन नेकलेस खूब लाइट वेटर मध्य किन्तु प्रचुर कालेक्शन्स एसेছে, যেমন এটা খুব সুন্দর দেখতে। ইভেন আমি যদি বলি মানে আমি যেটা পরে আছি তার সাথেও যদি এটা মাঝখানে যদি পরি তাতেও কিন্তু এটা চলে যাবে। পরেরটা দেখাই, এই দেখো এটা হচ্ছে একটুখানি লং সীতাহারের মধ্যে। সো দিস ইজ অলসো 21 গ্রামস। সো আগেরটা দেখিয়েছিলাম 20 গ্রামস, এটা 21 গ্রামসে কিন্তু लेंथটা কিন্তু আরও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। सो ये वाला देखिए पूरा जो नेकलेस आ रहा है 21 ग्राम्स के अंदर ये सीताहार नेकलेस आ रहा है। सो इसका लेंथ देख सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है। एंड 21 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस आएंगे 1,20,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ইয়ারিংগুলো দেবে তো আমাকে, और আমাকে चोकर देवे। सो अभी थोड़ा इयरिंग्स का आप लोगों को ऑप्शन दिखा रही हूँ। सो इयरिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस का है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इससे शुरू करती हूँ। तुम ভেতরে ঢোকো। এটা যেমন হচ্ছে 11 গ্রামসের এই ইয়ারিংটা পড়ছে। सो ये इयरिंग्स जो है 11 ग्राम्स का ये इयरिंग्स आ रहा है। सो 11 ग्राम्स माने এগুলো অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক 62,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু ইয়ারিংটা, যদি কেউ সিম্পল যদি ইয়ারিংসটি পড়তে চায় সেটাও কিন্তু খুব ভালো লাগবে দেখতে। যেমন পরেরটা দেখাই তোমাদেরকে,
এইটা দেখো, এটা কেমন দেখতে বলো তো? এটাও কিন্তু 10 গ্রামসের মধ্যে ইয়াররিংস পড়ছে, অনেকটা বড় কিন্তু ঝুমকোটা, মানে বড় কিন্তু এইটা ফলটা আসছে। অ্যান্ড 10 গ্রামস মানে ওইটাও কিন্তু প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 57,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে ইয়াররিংসে। এগুলো হচ্ছে না ডিফারেন্ট গ্রামে, প্রত্যেকটাই হচ্ছে অলমোস্ট 10-12 গ্রামসের মধ্যেই কিন্তু এই ইয়াররিংসগুলো পড়ছে। খুব সুন্দর, এতটাই খারাপ নয়, ভালো। तुम्हारा कैटरपिलर रिंग का तो प्राइस बोलो। डू यू हैव हेवी मंगलसूत्र डिज़ाइन? यस है, हम लोग का हेवी मंगलसूत्र डिज़ाइंस भी है, अगर डायमंड का चाहिए वो भी मिल सकता है। तो पहले कैटरपिलर रिंग दिखा देते हैं। सो दिस इज 10 ग्राम्स का ये कैटरपिलर रिंग आ रहा है। सो 10 ग्राम्स मतलब इसका ऑलमोस्ट प्राइस होচ্ছে 61,000 इज द प्राइस ऑफ दिस कैटरपिलर रिंग। অ্যান্ড এই হাতে দেখো দুটো রিং আছে, একটা হচ্ছে শঙ্খ ডিজাইনে, দ্যাট ইজ 3 গ্রামসের, সেটার প্রাইস হচ্ছে 18,000। অ্যান্ড এই বোট রিংটা হচ্ছে 3.5, সো এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 20,000 হচ্ছে এটার প্রাইস পড়ছে। পাশা বালা সব দেখাচ্ছি, একটা কাজ এরপরেটা কি দেখাই, যেমন পাশার মধ্যে যদি চাও, পাশার মধ্যে এই অপশানসগুলো কয়েকটা অপশানস তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে। সো নর্মালি প্রত্যেকটা পাশা আমাদের শুরু হয় হচ্ছে 5 গ্রাম থেকে, না 5 গ্রাম থেকে পাশা শুরু হয়। সো একটা স্কোয়ার শেপের পাশাটা দেখে, এটা খুব সুন্দর স্কোয়ার শেপের মধ্যে। सो दिस इज ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स। तो 5 ग्राम्स मतलब होচ্ছে इसका दैट इज ऑलमोस्ट 28 to 30,000, 28 to 30,000 is the price। যেমন পরে আরেকটা পাশা দেখাই, অনেকটা বড় শেপে, गोगो पाशा। सो दिस इज ऑलमोस्ट 8 ग्राम्स का ये गोगो पाशा आ रहा है। सो 8 ग्राम्स মানে হচ্ছে এটার প্রাইস হচ্ছে 48,000 is the price। জাস্ট এগুলো হচ্ছে সব অনেক রকমের ডিজাইন এখানে দেখো পাশার এখানে আছে। এইটা কিন্তু একটা দেখতে পারো, এটা হচ্ছে গিনির সাথে আছে, এটা হচ্ছে অলমোস্ট 6.5 ग्राम। ये देखिए गिनी के साथ ये वाला इयररिंग्स देख सकते हैं। सो इसका जो वेट आ रहा है 6.5 ग्राम का। सो ऑलमोस्ट 6.5 ग्राम मतलब इसका दैट इज लाइक 31,000 इसका अप्रॉक्स प्राइस होगा ये रिंग इयररिंग का। মঙ্গলসূত্রের মধ্যে একটু লাইট ওয়েটের মধ্যে মঙ্গলসূত্রগুলো দেখাচ্ছি, আমি পরের দিন হেভিগুলো দেখিয়ে দেবো। নর্মালি 6 গ্রামসের মঙ্গলসূত্র শুরু হয়। সো এইটা দেখো একটা কালার কালার্সের মধ্যে একটা মঙ্গলসূত্র, এটা হচ্ছে একটা খুব সুন্দর দেখতে। দিস ইজ 14 গ্রামস, 14। सो द अप्रॉक्स प्राइस जो ये मंगलसूत्र का होने वाला है दैट इज 84,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ये देखिए 6 ग्राम के अंदर ये वाला मंगलसूत्र आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 32,000 इज द अप्रॉक्स। इसका कुछ ऑप्शंस है, जैसे ये वाला देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक 6.5 ग्राम का। দশ গ্রামের মধ্যে বালা হয়ে যাবে, হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি সেখানে তোমার থেকে 10 গ্রামের বালা দেখিয়ে দিতে পারবো। এখন এখানে দাও তো, 10 গ্রামের মধ্যে বালা দেখাচ্ছি, এইটা দেখো। সো এটা হচ্ছে দুটো 20 গ্রাম, সো সিঙ্গেল 10 গ্রাম।
सो ये वाला बाला देख सकते हैं, जैसे सिंगल पेयर ये इस बाला का आएगा 10 ग्राम्स का। सो पेयर में 20 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस आने वाला है 1,15,000, 1,20,000 अप्रॉक्स। सो सिंगल होगा 1,60,000। দেখো এইভাবে কিন্তু ফুল ডিজাইনটা যাচ্ছে কিন্তু বালাটার। $50,000 এর নিচে যদি নেকলেস বলো পেয়ে যাচ্ছ, সেটা আমাদের নর্মালি নেকলেস শুরু হয় হচ্ছে কত গ্রাম থেকে গো? কত গ্রাম থেকে নেকলেস শুরু হচ্ছে? 12 গ্রাম নেকলেস, তার থেকে কত লাইট ওয়েট। 7 গ্রাম থেকে নর্মাল নেকলেস শুরু হয়। তুমি এবার একটুখানি বালাগুলো আমাকে দাও, এটা চেঞ্জ করে দাও। সো বালার মধ্যে কয়েকটা অপশন দেখাচ্ছি, এগুলো দেখতে অনেকটা হেভি লাগবে বাট অনেকটাই লাইট ওয়েটের মধ্যে। যেমন এইটা দেখো, এটা কত ওয়েট হতে পারে একটুখানি গেস করো তোমরা। সো এটা হচ্ছে বালাটা, তো মুখটা হচ্ছে এইভাবে আসছে, এটা হচ্ছে গালা ভরা বালা। দেখো সাইডে কিন্তু এইভাবে কাজটা আসছে। এইটা হচ্ছে বালাটা ফুল ডিজাইনটা। আজকে গোল্ড রেট হচ্ছে 4680 হচ্ছে আজকে গোল্ড রেট। দেখো দুটো একসাথে হচ্ছে এটা। সো এইটা কিন্তু ওয়েট হচ্ছে মাত্র ইচ বালা হচ্ছে 14 গ্রামস মানে একসাথে দুটো নিতে হবে। সো 28 গ্রামস হবে। আর যদি আমি সিঙ্গেল বালার প্রাইস বলি দ্যাট ইজ 84,000 হচ্ছে বালাটার প্রাইস হচ্ছে 14 গ্রামসের সিঙ্গেল বালার প্রাইস পড়ছে। যদি কেউ সিঙ্গেল নিতে চান একটু অর্ডার করে নিতে হবে, যদি পেরে নাও তাহলে রেডি আছে। এটা মণিপুরি বালা দেখাই তোমাদের, এটা খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু মণিপুরি বালাটা। খিল সিস্টেম, তো এইভাবে কিন্তু সাইডের কাজটা দেখতে পাবে তোমরা। মিনে করা পুরোটা। সো এই বালাটার ওয়েট পড়বে হচ্ছে মণিপুরি বালা হচ্ছে 23 গ্রামসের হচ্ছে এটা মণিপুরি বালা, সিঙ্গেল 23 গ্রামস পড়ছে। সো সিঙ্গেল 23 গ্রামস মানে এটার প্রাইস পড়ছে কত? 23, 1,29,000, 1,30,000 অ্যাপ্রক্স প্রাইস হবে। আমার এখনো মুখস্থ হয়নি প্রাইসগুলি। তোমার খারুটা দেখাও না, আমার খারুটা এই যে। আরেকটা তোমাদের যখন দেখায় আমার খারুটা হচ্ছে 26 গ্রামসের মধ্যে খারু পড়ছে। সো এইটাও দেখো খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু বালাটা, কিন্তু ওয়েট অনুযায়ী কিন্তু কম্পারেটিভলি অনেকটাই কম ওয়েট, এটা পুরোটাই গালা ভরা বালা। সো স্ক্রু সিস্টেম আছে, তুমি এমন বললে। সো এটা দেখো স্ক্রু সিস্টেম আছে, এইভাবে কিন্তু ফুল কাজটা। অ্যান্ড এটা 18 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু বালাটা আসছে। অলমোস্ট 1,06,000 এর মতন কিন্তু এটা প্রাইস, ওইটুকুনি মুখস্থ হয়েছে। মানতাসা দেখানো লো প্রাইসে। মানতাসা আমি কিন্তু অলরেডি আজকে দেখিয়ে দিয়েছি। প্রথম দিকে আমাদের মানতাসা শুরু হয় হচ্ছে 6-7 গ্রামস থেকে, তো আমি তোমাদের মানতাসা আজকে দেখিয়েছি হচ্ছে কত থেকে দেখিয়েছি 10
9 গ্রাম থেকে আজকে মান্তাসা দেখিয়েছি। সো ওটা রিমাইন্ড করে দেখে নিতে পারো, বা আমার লাইফে অনেকবারই আমি দেখেছি, নাহলে হোয়াটসঅ্যাপ করে নাও, আমি সেখানে কিন্তু মান্তাসা দেখিয়ে দিতে পারবো তোমাদেরকে। যেগুলো হয়ে গেছে একটু সরিয়ে নাও। ওটা পরে। টেম্পল জুয়েলারির মধ্যে দেখো এটা খুব সুন্দর একটা অপশন দেখে টেম্পলের মধ্যে, এটা খুব সুন্দর লক্ষ্মীজির মোটিভ করা টেম্পলের মধ্যে, এটা দেখো খুব সুন্দর দেখতে। सो टेम्पल ज्वेलरी के अंदर देखिए ये लक्ष्मी जी का मोटिव किया हुआ टेम्पल ज्वेलरी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। পুরোটাই খুব সুন্দরভাবে ফেসটা এখানে কিন্তু স্কাল্পট করা হয়েছে, পুরো ডিজাইনটা এইভাবে দেখতে পাবো, তার সাথে কিন্তু ম্যাচিং করে কিন্তু ঝুমকো। সো এইটা যেটা পড়ছে এটা কিন্তু ওয়েট পড়বে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 33 গ্রামসের মধ্যে, কিন্তু ফুল সেটটা পড়ছে নেকলেস উইথ ইয়াররিংস। তো 33 গ্রামস মানে হচ্ছে অ্যাপ্রক্স যেটা প্রাইস হবে হচ্ছে মানে 2 লাখের নিচে, অলমোস্ট 1,90,000-এর মতন কিন্তু এটার প্রাইস পড়ছে অ্যাপ্রক্স। আরেকটা টেম্পল জুয়েলারিতে তোমাদের দেখাইস, এটাও যেমন লক্ষ্মীজির ফেস দেওয়া আছে, এটা কিন্তু লক্ষ্মীজির ফুল স্ট্যাচুটা কিন্তু এখানে স্কাল্পট করা হয়েছে। এটাও কিন্তু অলমোস্ট 39 গ্রামসের মধ্যে পড়ছে, মধ্যে কালার স্টোন ইউজ করা হচ্ছে আরো বেশি হাইলাইট করার জন্য। আর এইটা হচ্ছে পুরো স্কাল্পটা দেখো, কাছে করছি তুমি দূরে করছো। এই সাদা হয়ে যাচ্ছে পরে করলি। হ্যাঁ, আর এর সাথে কিন্তু ম্যাচিং ইয়াররিংস আছে। এটাও কিন্তু অলমোস্ট 39 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু এই টেম্পল জুয়েলারিটা পড়ছে। ঝুমকো নেকলেস দেখাও, নেকলেস দেখাচ্ছি 22 গ্রামসের মধ্যে নেকলেস, 22 গ্রামসের মধ্যে নেকলেসের অপশন আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করে সেখানে আমি দেখিয়ে দিতে পারবো তোমাদের। কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের কয়েকটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে যেমন কয়েকটা বোর্ড ফিঙ্গার রিংসের মধ্যে অপশন দেখো, স্পাইরালে অপশন আছে, যেমন এই রিংসগুলো খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু হয়, এগুলো মাত্র 2 গ্রামের মধ্যে কিন্তু এই এত ব্রড রিং গিফটিং পারপাসের জন্য এগুলো খুব সুন্দর দেখতে, যেমন এটাও কিন্তু 2 গ্রামের মধ্যে পড়ছে। সাইজটা বুঝতে পারবে দুটোর মধ্যে, 2 গ্রাম মানে হচ্ছে অলমোস্ট 11,000 to 12,000 প্রাইস পড়বে। স্পাইরাল রিং এইটা দেখতে পাও তোমরা, দিস ইজ অলমোস্ট 3.4 গ্রামস, 3.4 গ্রামস মানে হচ্ছে অলমোস্ট 20,000 হচ্ছে, অ্যাপ্রক্স 20,000 হচ্ছে এটা প্রাইস স্পাইরাল রিংটা। এটা খুব সুন্দর বড় দেখতে একটা বোট রিং, দেখো এই পাশে পাশে রাখলে বুঝতে পারবে। সো বোট রিংটার কিন্তু ওয়েট পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 6 গ্রামস। সো 6 গ্রামস মানে হচ্ছে এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 34,000 হচ্ছে 6 গ্রামসের এই রিংটার প্রাইস পড়ছে। বাট আমার ক্যাটারপিলার রিংটা হচ্ছে অলমোস্ট একই রাখবে, কিন্তু ক্যাটারপিলার রিংটা হচ্ছে 10 গ্রামসের, অ্যান্ড এটার প্রাইস হচ্ছে 61,000 হচ্ছে ক্যাটারপিলার রিংটার প্রাইস পড়ছে। আর কি প্রশ্ন, শাড়িটার প্রাইস কত? আমি শাড়িটার প্রাইস একদমই দেখিনি গো আজকে, সো এটার একদমই চেক করিনি, এটা আজকে ভুলেই গেছি চেক করতে। না যে জিজ্ঞেস করছো আমি খেয়ালই তো এতগুলো হয়েছে। শাড়িটা এমনি দেখিয়ে দিই, প্রাইসটা তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাদের এক্সক্লুসিভে, ওখানে তোমাদের প্রাইসটা বলে দিতে পারবে। সো এইটা হচ্ছে শাড়ির পুরো আঁচল, অ্যান্ড দেখো শাড়িটার বর্ডার বলতে গেলে সরু একটা জারির বর্ডার, কিন্তু অল ওভার শাড়িতে কিন্তু এইভাবে কাজটা যাচ্ছে। তোমার হাতে খাড়ুটার ওয়েট কত? আমার হাতে খাড়ুটা এটা হচ্ছে 65 গ্রামসের মধ্যে, কিন্তু এই খাড়ুটা হচ্ছে নর্মাল আমাদের কিন্তু খাড়ু এখানে পাওয়া যায় হচ্ছে 34 গ্রামস থেকে শুরু।
অ্যান্ড এখানে আজকে আমি কিন্তু 40 গ্রামসেও খারু দেখিয়েছি, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে খারুটা, সেটা দেখো চোকারের মধ্যে এগুলো সরিয়ে দাও না নেকলেসটা, এইটা দেখো এটা খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু একটা চোকার। 26 গ্রামসে কিন্তু এই চোকারটা পড়ছে। 26 গ্রামস মানে এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1,50,000 হচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রাইস। খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু। ইভেন আমি যেই চোকারটা পরে আছি, আমার চোকারটা হচ্ছে 12 গ্রামসের কিন্তু এই চোকারটা। সো 12 গ্রামস মানে হচ্ছে এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে 69,000। যেমন পরের চোকারটা দেখাই আমি, জাস্ট কয়েকটা চোকার দেখো তোমাদের 19 গ্রামসের মধ্যে। নাইনটিন গ্রামস মানে এটার প্রাইস হচ্ছে 1,14,000 হচ্ছে এটার প্রাইস। এবার বলো দেখো লাইট ওয়েটের চোখের মধ্যেও কিন্তু আমি তো কয়েকটা অপশন দেখাতে পারছি। তো এটাও যেমন আমারটা হচ্ছে 12 গ্রামসের, এটা একটা 12 গ্রামসের চোকার দেখতে পারো, খুব সুন্দর দেখতে চোকারগুলো হয়। টুয়েলভ গ্রামস মানে হচ্ছে 69,000 হচ্ছে এটার প্রাইস। এবার সবেতেই আমি এখানে ধরে থাকি তাহলে। এটা কিন্তু আরেকটা চোকারের ডিজাইন, সেটাও কিন্তু 13 গ্রামস, ওই 65,000 অ্যাপ্রক্স, সরি ওই 75,000 অ্যাপ্রক্স প্রাইস হবে। এইট গ্রামসের মধ্যে চোকার কেমন প্রাইস পড়বে? 8 গ্রামস মানে হচ্ছে প্রাইস কত পড়ছে গো? 48,000। অ্যান্ড 8 গ্রামসের চোকার না, আমাদের নর্মালি 10 গ্রামসের চোকার শুরু হয়, 10-11 গ্রামস থেকে। 8 গ্রামসের মধ্যে চিক পেয়ে যাবে, খুব সুন্দর সুন্দর চিক পেয়ে যাবে, যেটা আমি কয়েকটা অপশন, একটা দুটো অপশন কিন্তু প্রথম দিকে দেখিয়েছিলাম। যেমন এইটা হচ্ছে 8 গ্রামসের চিক, দেখো এটা হচ্ছে 8 গ্রামসের কিন্তু একটা চিক, খুব সুন্দর দেখতে। অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে কত? 48,000 কিন্তু। হুম 8 আমাকে দিয়ে করছো। সো আজকে অনেকগুলো জিনিস লিখে দিয়েছি, অনেক জিনিস দেখিয়েছি, কিন্তু এরপরে আরেকটা জিনিস বলছি, যেগুলো পছন্দ হয়েছে সেইগুলো কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেন্ড করে দিতে হবে। আর এখন কিন্তু একটা সারপ্রাইজ ডিসকাউন্ট চলছে, সেটা হচ্ছে 16th জানুয়ারি অবধি কিন্তু এই ডিসকাউন্টটা চলবে। সেটা হচ্ছে যা যা পারচেস করছো সেইগুলো মেকিং চার্জের মানে গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের মধ্যে মেকিং চার্জেসের উপরে কিন্তু ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। সো তাতেই করে এই অফারটা নিয়ে নাও। আর আমি পরের দিন আবার নতুন কালেকশন নিয়ে চলে আসবো, কিন্তু তার আগে কীভাবে অর্ডার করবে সেটা বলি। অর্ডার করার প্রসেসটা খুবই ইজি, যেগুলো পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে আছে, কমেন্টের ওখানে পিন করা আছে, নাহলে আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্ড আমাদের কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিন্তু ডেলিভারি হয়। সো যারা দূরে থাকো, কলকাতাতে থাকো না, আসতে পারছো না, অ্যান্ড এই সিচুয়েশনে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছ না, তারা বাড়িতে বসেই অর্ডার করে নিতে পারো। সো সেম প্রসেস অর্ডার করা, জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। এখন আমাকে যেতে হবে, পরের দিন আবার চলে আসবো নতুন কালেকশন নিয়ে।